टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून्स अपनी अजीबो गरीब पेशगोइयों और उसमें दिखाई जाने वाले वाक़यात की वजह से दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। सिम्पसन कार्टून्स को दुनिया के सबसे ज़्यादा अजीबो गरीब कार्टून्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया भर में अब तक जितने भी अहम वाक़यात रुनुमा हुए उन सब के बारे में सिम्पसन कार्टून्स में पहले ही वाक़याती तौर पर पेशगोई कर दी गई थी। आज के स्टूडियो में भी हम आपको सिम्पसन कार्टून्स के कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में बताएंगे जिन्होंने आगे चलकर हकीकत का रूप धार लिया और दुनिया इस अजीब और गरीब इत्तेफाक या पस बर्दाश्त साजिश पर हैरत ज़दा रह गई। चाहे वो अमेरिका का इसराइल का फ़लस्तीन पर हमले में साथ देना हो, दज्जाल का आना हो, आतिशफ़शां का फटना हो या इस तरह के अजीब और गरीब वाक़यात हों, हर जगह सिम्पसन कार्टून्स का अमल दखल नजर आता है। हमें मालूम होता है कि तकरीबन हर वाक़े के बारे में सिम्पसन कार्टून्स में पहले ही पेशगोई कर दी गई है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये महज इत्तेफाक है या फिर सिम्पसन कार्टून्स की किसी आलमी यहूदी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अक्टूबर 2023 से इसराइल गजा की पट्टी पर बाकायदा हमलावर हो चुका है और इंसानी हकूक के साथ साथ जंगी जुर्म का मरतकब भी हो रहा है। बेतरतीब से मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और हम जानते हैं कि इस सब के पुष्ट पे अमेरिका अपने तमाम तर वसाइल के साथ मौजूद है। ये अमेरिका की हिलाशीरी है कि जिसकी बुनियाद पर इसराइल इस वक्त अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। अमेरिकी अवाम भी इस बात के खिलाफ मुजाहरा कर रही है कि उनके टैक्स के डॉलर्स मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आपको बताते चलें कि ये बात आज से 13 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स की एक किस्त में बता दी गई थी। इस किस्त में दिखाया गया था कि होमर, जो उस कार्टून सीरीज का मेन कैरेक्टर है, अपने घर वालों के साथ अमेरिका से इसराइल के सैर के लिए जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पर वेलकम टू इसराइल का एक बैनर लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे एक जुमला लिखा है जिसके मुताबिक ये सब अमेरिकी टैक्स पेयर्स के डॉलर से किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में हम जानते हैं कि इस वक्त यही सब कुछ हो रहा है। इसी किस्त में आगे चलकर यह भी दिखाया गया है कि कार्टून का मेन किरदार होमर इसराइल में रहते हुए अपने आप को लोगों का मसीहा और पेशवा समझना शुरू कर देता है और वो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों को दावत देता है कि वो उसे मसीहा माने और वो एक नए मजहब की बुनियाद भी रखता है जिसे सब तस्लीम कर लेते हैं। इस किस्त का पहला हिस्सा तो हम आपको बता चुके हैं कि पूरा हो गया है और अमेरिका इसराइल के हर तरह से मदद भी कर रहा है। अब इस किस्त के दूसरे हिस्से के मुताबिक ये देखना बाकी है कि वो कौन सा शख्स होगा जो इसराइल में बैठकर अपने आप को मसीहा और नबी होने का दावा करेगा और एक नए मजहब की बुनियाद रखने की कोशिश करेगा। हम सब जानते हैं कि ये दज्जाल होगा, लेकिन यहूदियों के नज़दीक वो उनका मसीहा होगा और ईसाइयों के नज़दीक वो झूठा मसीहा यानी होगा। प्यारे साथियों, अब हम अगले वाक़े की जानिब देखें तो मई 2020 में अमेरिकी रियासत मिनीसोटा में एक शख्स को नकली नोट से शॉपिंग करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स का नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। जिस पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज को गिरफ्तार किया उसने उसे भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उस जालमाना और गैर मुनसफाना कत्ल के खिलाफ मिनीसोटा के अवाम ने हड़ताल कर दी और शदीद मुजाहरे होने लगे। उन्हीं मुजाहरों के दौरान अमेरिकी अवाम ने मिलकर उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिस पुलिस स्टेशन से वो पुलिस ऑफिसर जिसने जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल किया था ताल्लुक रखता था। यहाँ तक कि वो एक नॉर्मल वाक़या नजर आता है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इस वाक़े की भी पेशगोई भी 21 साल पहले सिम्पसन कार्टून्स में कर दी गई थी। 14 नवंबर 1999 को सिम्पसन कार्टून्स की जो किस्त रिलीज हुई उस किस्त में देखा जा सकता है कि इस सीरीज का मेन किरदार होमर एक कार में बैठा है जिसको एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। उस पर होमर उसकी तवज्जो उसके पीछे चलते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ माज़ूल करवाता है। आप ये देखकर शायद और भी ज्यादा हैरान हो कि ये पुलिस स्टेशन जो कि कार्टून सीरीज में दिखाया गया उसकी इमारत हूबहू ऐसी ही थी जैसे कि मिनीसोटा के उस पुलिस स्टेशन की इमारत थी जिसे मुजाहिरीन ने आग लगा दी थी, जिसे एक छोटे और गैर अहम वाक़े की पेशगोई भी सिम्पसन कार्टून्स में मौजूद थी। हालांकि इस तरह के वाक़यात अमेरिका में होते रहते हैं, इससे अंदाजा होता है कि ये वाक़या भी आगे चलकर बड़े वाक़यात के रोनमा होने में किसी न किसी किस्म का किरदार अदा करने वाला है। प्यारे साथियों, अगर हम वीडियो कॉलिंग की बात करें तो आजकल के दौर में एक बेहद ही नॉर्मल चीज बन चुकी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दुनिया का पहला वीडियो कॉलिंग स्मार्टफोन जापान में 1999 में बनाया गया था जिसका नाम क्यूसीरा था। सन 2000 में स्काइप मुतारिफ करवाया गया जिसको लोग पीसी में इंस्टॉल करके वीडियो कॉलिंग करते थे। उस जमाने में ये एक नई चीज थी, लेकिन आपको शायद ये जानकर और भी ज्यादा हैरत होगी कि इससे 10 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स में वीडियो कॉलिंग के बारे में पेशगोई कर दी गई थी। अगर हम 1990
96 کے سال میں جاری کیے گئے کارٹونز کی تمام اقساط دیکھیں تو اس کے مختلف اقساط میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمسم کارٹونز کے کریکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آن لائن میٹنگ بھی ہو رہی ہے جو ویڈیو کال کے ذریعے منعقد کی جا رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس دور میں جب اس ٹیکنالوجی کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت تک اس کے بارے میں کسی نے سوچا تھا، تو پھر سمسم کارٹونز میں یہ خیال آخر کس کو آیا ہوگا اور اس پیش گوئی کے بارے میں انہیں کیسے معلوم ہوا ہوگا؟ سمسم کارٹونز واقعی شیطانی کارٹونز ہیں اور یہ شیطان کا ہی پھیلایا ہوا حربہ ہے تاکہ لوگوں کو اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کیا جا سکے جو کہ شیطان دجال اور اس کے حواری دنیا میں نافذ کرنے والے ہیں، جسے ایک نئے مذہب کا روپ بھی دیا جائے گا۔ ناظرین، اسپین کا ایک جزیرہ ہے جس کا نام لا پالما ہے۔ لا پالما نامی یہ جزیرہ بے حد ہی خوبصورت اور سرسبز شاداب ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس جزیرے میں موجود ایک غیر فعال آتش فشاں اچانک پھٹ پڑا جس کے پھٹنے کی کوئی بھی امید نہیں تھی۔ اس آتش فشاں کے پھٹنے سے بے حد تباہی ہوئی اور آتش فشاں کے پھٹنے سے نکلنے والا لاوا 6 کلومیٹر تک کے ایریا میں پھیل گیا تھا اور یہ دنیا میں ایک بہت ہی بڑی خبر تھی۔ جزیرے کا قدرتی اور خوبصورتی حسن اس آتش فشانی عمل کی وجہ سے تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ 6 کلومیٹر کے علاقے تک تو یہ لاوا پھیلا تھا جبکہ آتش فشانی راکھ نے تقریباً پورے جزیرے سمیت اس کے آس پاس کئی جزیروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہر چیز پر آتش فشاں کی راکھ جم گئی تھی۔ آپ شاید یقین نہ کریں لیکن اس آتش فشانی لاوے کو بجھانے میں اور اس سے لگنے والے نقصانات پر قابو پانے میں فائر فائٹرز کو تقریباً 3 مہینے کا وقت لگا تھا اور یہ خوبصورت جزیرہ 3 مہینے تک گرم اور کھولتے ہوئے لاوے سے جلتا رہا۔ لیکن آپ کو شاید یہ جان کر اور بھی حیرت ہو کہ اس واقعے کی پیشگوئی بھی تقریباً 7-8 سال پہلے ہی سمسم کارٹونز کے ایک قسط میں کر دی گئی تھی۔ سن 2014 میں سمسم کارٹونز کے ایک قسط جس کا نام سپرنگ فیلڈ والکنک لیپشن تھا، اس قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ ہومر اور اس کا خاندان ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں جس کا نقشہ تقریباً ویسا ہی تھا جیسا کہ اسپین کے اس جزیرے کے لا پالما کا تھا۔ ان کے اس جزیرے کے سیر کے دوران وہاں موجود ایک ڈورمنٹ یعنی غیر فعال آتش فشاں جس کے پھٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا وہ اچانک سے پھٹ پڑا اور وہاں پر موجود ٹی وی اینکرز نے اس کی لائیو کوریج کی۔ بالکل اسی طرح لا پالما میں پھٹنے والے اس آتش فشاں کے بھی لائیو کوریج کی گئی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سمسم کارٹونز کوئی عام کارٹونز نہیں ہے بلکہ یہ کسی ایسے شخص کی تحریر اور اختراع ہے جو یہودیوں کے اس عظیم منصوبے کا حصہ ہے جس کے مطابق وہ پوری دنیا پہ اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں اور نیو ورلڈ آرڈر کے بعد ایک اور ورلڈ لا کر پوری دنیا پہ اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دجال کا ظہور بھی ہونے والا ہے جس کو ایک مسیح اور نبی کے روپ میں پیش کیا جائے گا اور وہ ایک نئے مذہب کی بنیاد بھی رکھے گا۔ دجال کے اس مذہب کا شکار ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا خدا پر یقین نہیں ہوگا اور وہ لوگ اللہ پہ ایمان کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہوں گے۔ اس بارے میں بھی سمسم کارٹونز میں پہلے ہی پیشگوئی کر دی گئی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ غیر مذہبی لوگ جن کا خدا پر ایمان نہیں ہوگا وہ دجال کے اس فتنے کا شکار ہوں گے اور قیامت بھی انہی پر قائم ہوگی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔